بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين تلميذات والتلاميذ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. دائما في إطار الدروس ديال مادة المعلوميات بالنسبة لمستوى جذع مشترك علمي وأدبي. الموعد يتجدد مع الجزء الثاني من الدرس الأول في الوحدة الثالثة. الدرس تحت عنوان Notion d'algorithme et instruction de base. الوحدة الثالثة Algorithmique et programmation. إذا المحتوى ديال هذا الدرس إن شاء الله غادي نبداو بان رابيل، puis غادي نشوفو un rappel sur les données d'un algorithme, la notion de constante, de variable, et on va faire la correction de l'exercice 1. Donc le dernier exercice غادي تلقاوه في الفيديو الأول، la partie الأولى. في الآخر ديال الدرس كنت خليت لكم هاد l'exercice باش تحاولوا ديروه في الدار. إذا غادي نشوفو correction, proposition de correction de l'exercice. بالنسبة للمحتوى ديال هذا الدرس إن شاء الله on va voir les instructions de base. Donc l'instruction écrire ou bien la fonction de sortie, l'instruction lire ou bien la fonction d'entrée et l'instruction d'affectation. Et finalement, on va voir un autre exercice que vous allez faire chez vous, bien sûr. Pour la prochaine séance, Inch'Allah, on va faire la correction. إذا على بركة الله. تذكير بالفقرة اللي دازت أو la première partie ديال هاد الدرس. Donc كنا شفنا la structure d'algorithme et on a dit que l'algorithme normalement il est composé de trois parties. Alors la partie l'oula c'est l'entête de l'algorithme. Donc toujours on commence par le mot-clé algorithme puis on donne un nom pour l'algorithme. Le bloc déclaratif, les can déclarer fait les variables et les constantes. Et finalement le bloc d'instruction, bien le corps de l'algorithme qui commence par le mot-clé début et qui est fini par le mot-clé fin. Et à l'intérieur on trouve les instructions. Donc les données d'un algorithme sont déclarées dans la partie déclarative. Deux types de données, les variables et les constantes. Alors rapidement, les constantes, on a dit que la valeur d'une constante كتبقى fixe, تبقى ثابتة donc ما كتغيرش. ملي كنديكلاريو la constante يعني on va l'affecter نعطيوها واحد on va affecter واحد la valeur لهاد la constante واحد القيمة، وهاد la constante القيمة اللي كتعطى لها كتبقى هي نفسها منين كيبدا الالغوريثم حتى كيسالي. Pour la syntaxe كنبداو toujours بلو mot clé constante، كنعطيو سمية la constante ديالنا égale une valeur et toujours on finit par point virgule. Alors des exemples, constante C1 égale 3. Alors vous pouvez imaginer C1 comme par exemple واحد الكويفيسيون ديال واحد المادة par exemple. Constante P ثابتة P اللي كتعرفوها كاملين égale 3,14. La constante moi tiré bleu 3 égale Mars. C'est une chaîne de caractères. Alors إلا عقلتو كنا هضرنا على شنو هما لي règles à respecter منين نبغيو نعطيو un nom ولا un identificateur لواحد la constante أو لواحد la variable. أولا le nom ولا l'identificateur de la constante ولا ديال la variable خصو يبدا بكاركتير، مخصوش يبدا برقم، ومخصوش يكونوا فيه لي كاركتير سبيسيو بحال point d'interrogation, point d'exclamation, pourcentage, le et commercial etc. مي ما فيها باس الا كان فيه لو اندرسكور اولا لو تيري بلويت، ماشي مشكل. هاد لي ريغل كيتطبقوا على لي كونستانت وتيتطبقوا ايضا حتى على لي فاريابل. Toujours comme rappel, donc بالنسبة la variable, donc la valeur ديالها il peut varier au cours de l'algorithme. بمعنى تقدر تاخد واحد la valeur à un moment donné ولكن à un autre moment آخر تقدر القيمة ديالها تبدل. Donc c'est pour cela que le type de données تسمى variable parce que la valeur ديالو ما كتبقاش fixe ملي كيبدا الالغوريثم حتى كيسالي، ولكن تقدر هاد لا فالور تبدل مع الوقت. Donc pour la syntaxe كنبداو بلو mot clé variable puis
تنعطيو لو نون دو لا فاريابل اللي قلنا خصو يحترم هادوك المجموعة ديال لي ريغل اللي هضرنا عليهم عاد دابا. دو بوين ici دو بوين et le type. Donc هضرنا على لي ديفيرون تيب اللي بغيتو تعاودو تعرفوا لي ديفيرون تيب رجعوا لا فيديو الاول لا بارتي الاولى ديال هاد لو كور هذا. Donc vous avez des exemples ici, donc variable note 1-1 donc de type réel, donc une note par exemple même يمكنش تكون de type entier, donc c'est de type réel. Variable âge de type entier, variable DDN pour date de naissance, c'est une chaîne de caractères, ainsi de suite. Et donc pour l'exercice, je vais relire l'énoncé de l'exercice. Rédiger l'entête est la partie déclarative d'un algorithme qui permet de calculer et afficher la surface d'un disque. D'accord? Donc, l'imtlob منكم هو نكتبوا l'entête et la partie déclarative. Donc, هنا عطيتكم pour bien sûr se rappeler de comment on va écrire les deux parties. Donc, algorithme, toujours le mot-clé algorithme, puis le nom de l'algorithme, variable, déclaration des variables, constante, déclaration de constante. Alors, faites l'exemple, on veut calculer la surface d'un cercle. D'accord? Donc, pour calculer la surface d'un cercle, on aura besoin de quoi? Normalement, on aura besoin de rayons et de la constante pi. D'accord? Donc, algorithme surface disque, point virgule في الآخر. Donc, ça, c'est le nom de l'algorithme. Variable R de point réel, constante pi égale 3,14. Mais ici, on doit ajouter خصنا نزيدو واحد la variable أخرى اللي غادي نحطو فيها la surface منين غادي نحسبوها. D'accord? Donc ici, ce n'est pas suffisant parce que منين غادي نحسبو يعني la surface خاصنا القيمة اللي لقيناها on va la stocker في واحد la variable أخرى اللي غادي نسميوها S par exemple pour surface. Donc là, on va ajouter S, par exemple, de type réel. Vous avez le choix, pardon, باش تزيدو S بوحدها comme une variable ici, ou là, tout simplement, R de virgule, S de point réel. Et donc, maintenant, c'est la correction, elle est complète. Donc, on aura besoin de deux variables de type réel. R, c'est pour le rayon, S, c'est pour la surface. Et on aura besoin aussi d'une constante qu'on va nommer pi égale 3,14. إذن بالنسبة لا دوزيام بارتي في هاد الدرس هذا غادي نهضروا على لي انستركسيون دو باز. في الحصة الأولى كنا هضرنا على العلاقة ديال l'algorithme مع البروغراماسيون l'algorithmique مع la programmation et on a dit que la conception d'un algorithme c'est la première étape de la programmation. Alors ça veut dire quoi la programmation? C'est l'occasion باش نديرو واحد التذكير بسيط اشنا هي la programmation et donc شنو هو الدور ديال l'algorithme ولا la conception d'algorithme في la programmation. Alors إلا سولتكم مثلا شحال كتساوي جوج مضروبة في خمسة؟ C'est une opération simple اللي كاملين غادي تعرفوا الجواب ديالها rapidement sans avoir besoin ديال لواحد لا calculatrice par exemple ولا السمارت ديالكم ما تحتاجوش تدخلوا l'application calculatrice pour calculer à quoi égale 2 fois 5 donc c'est facile. Mais imaginez طلبت منكم ديروا هاد l'opération هادي. Alors 0.92 مضروبة في 7 أس 4 ناقص سينوس 0.172 مضروبة في E à la puissance moins 5. Alors là, ce n'est pas impossible de calculer cette opération arithmétique. Mais c'est difficile, ça va prendre beaucoup de temps, surtout il y a des calculatrices ou un ordinateur, etc. Ça va prendre beaucoup de temps et donc on aura besoin d'une solution. Quelle est la solution ici? C'est عوض ما ندير أنا le traitement أو عوض ما ندير الحساب
علاش ما يديروش l'ordinateur. Et c'est ça la programmation, c'est-à-dire on va programmer la machine à faire des calculs. Pourquoi? Parce que la machine elle est dotée d'un microprocesseur qui marche le module 1 d'ordre c'est la réalisation de toutes les opérations soit arithmétiques soit logiques. Et il est caractérisé par une fréquence اللي maintenant حاليا كيوصل des gigahertz بمعنى انه يقدر يدير des milliards d'opérations par seconde. بمعنى انه شي حاجه اللي يقدر يدوز فيها الانسان ساعه ولا ساعتين بالنسبه للورديناتور يقدر يديرها في une fraction de seconde. اذا علاش لا ان تريتمون اللي كان كيتدار نقدروا نقولوا بين قوسين مانيوال خصنا نرجعوه يتدار اوتوماتيك بمعنى انه لا ماشين كتولي كتدخل وهي اللي كتقوم بلا ماجوريتي دو طرافاي. نقدروا نقولوا واحد 95 ولا 99% ديال لو طرافاي مي الانسان غير غادي يدخل المعطيات وغادي لا ماشين تقوم بالعمليه الحسابيه وتعطيه لو ريزولتا. وهذا هو الدور ديال لو بروغرامور c'est-à-dire il va concevoir des programmes, ou un développeur, il va développer des programmes informatiques pour résoudre des problèmes de la vie réelle, donc des problèmes qui exigent des calculs, qui exigent la logique, etc. Donc ça c'est la programmation بمعنى فقط تذكير داكشي اللي شفنا في الحصة الأولى على المفهوم ديال la programmation. إذن le programmeur ou le développeur, il fait la conception d'un algorithme, c'est-à-dire il doit concevoir un algorithme. Deuxièmement, il doit traduire l'algorithme vers un langage de programmation. وهذا هو le sujet ديال les chapitres اللي جايين من بعد. mais حنا غادي نركزوا على la conception de l'algorithme. Le programmeur il va concevoir l'algorithme وهاد l'algorithme par la suite هو اللي غادي يولي un programme informatique. mais ce n'est pas le programmeur qui va utiliser هاد l'algorithme ولا هاد le programme. certes يقدر هو يخدمه ولكن الأساس أو الأصل هو أنه هاد le programme اللي كان développé comme un programmeur il va être utilisé par des utilisateurs. Et donc on doit introduire la notion de l'utilisateur. Donc on a un programmeur et de l'autre côté on a un utilisateur. Alors quel est le rôle de programmeur? Le programmeur كما قلنا concevoir donc le rôle ديالو c'est concevoir un algorithme, d'accord, et puis traduire l'algorithme vers un langage de programmation. Pour l'utilisateur, il va utiliser le programme tout simplement. Alors l'utilisateur, il utilise le programme. Comment? Donc premièrement, il va entrer les données. Deuxièmement, l'ordinateur, il va effectuer des calculs. Et troisièmement, il va fournir des résultats. Donc l'utilisateur غادي يقدر يشوف les messages اللي كيجيوه من l'ordinateur أو لا النتائج ديال les calculs اللي دارهم l'ordinateur. Donc بالنسبة le programmeur, il doit assurer هاد les trois opérations. Donc l'algorithme ديالنا خاصو يكون فيه في الأغلبية ديال لي زالغوريثم تيكونوا فيه هادو دي انستركسيون دو باز. عاد من بعد كيكونوا دوطخ انستركسيون اللي غادي يكونوا الموضوع ديال فيديوهات قادم يعني فيديوهات مستقبل غادي يجيو في المستقبل ان شاء الله. دونك هاد لي 3 انستركسيون هما لي انستركسيون دو باز. دونك اللي خص لو بروغرامور يعرف كيفاش يديرهم كيفاش يكتبهم في الالغوريثم اللي من بعد غادي يترجم لواحد اللغه ديال البرمجه. بمعنى كيفاش نخلي لا ماشين تافيشي ليوتيليزاتور دي ميساج او بيان لو ريزولتا دو كالكول. كيفاش نقول اولا كيفاش نعطي لوردر الامر لا ماشين باش تحسب اولا باش تقوم بعمليه حسابيه. وكيفاش ممكن انني ناخذ لي دوني اللي كيدخل ليوتيليزاتور ونستوكيهم في لا ميموار. دونك هادو هما 3 تقريبا ديال لي انستركسيون اللي غادي نشوفو في هاد الحصه ان شاء الله. اذا la première instruction هي l'instruction d'écriture. Ni كنقولوا écrire, ça veut dire donc afficher ou bien c'est une fonction de sortie اللي كتسمح la machine باش تواصل مع l'utilisateur. Parce que ici, إلا لاحظتوا
Donc visualiser le résultat ou les messages. Maintenant, l'ordinateur, il va afficher des messages à son utilisateur, hein, d'accord? Donc il va afficher des messages. Donc c'est une information de sortie, ok? C'est une fonction de sortie. Pour l'entrée des données, donc l'utilisateur il va entrer des données à la machine, donc c'est une fonction d'entrée. Donc la visualisation des messages ou bien des résultats, c'est une fonction de sortie. Donc c'est une instruction qui permet d'afficher le contenu d'une variable, pardon, sans S, et ou bien ou un message sur l'écran. D'accord? Donc j'enlève le S ici, pardon. Alors c'est une opération qui permet d'afficher le contenu d'une variable ou bien et, c'est-à-dire on peut les afficher en même temps, que ce soit la valeur d'une variable et un message, ou bien la valeur d'une variable seulement, ou bien un message seulement, ou bien les deux, d'accord? Sur l'écran. Alors pour la syntaxe, on a 3 cas, 3 د الحالات. يا إما نافيشيو القيمة ديال واحد لا variable, donc ici écrire بين قوسين السمية ديال لا variable. الحالة الثانية يا إما بغينا نافيشيو l'utilisateur un message. Et donc ici la seule différence هي أنه le message كيكون entre هاد les cotes. Donc les cotes simples, ماشي double cote. Vous pouvez mettre double cote, mais vous pouvez mettre aussi des cotes simples. Donc écrire le message entre les cotes, écrire le message et la valeur d'une variable. Et on va voir un exemple tout de suite. Les 3 cas possibles. L'essentiel هو أنه هاد l'instruction de base اللي هي تتسمى l'instruction d'écriture كتسمح l'algorithme ديالي ولا كتسمح la machine باش تواصل مع l'utilisateur, soit تافيشي ليه un message, soit تافيشي ليه القيمة ديال واحد la variable, ولا تافيشيهم بجوج, بمعنى تافيشي un message plus la valeur d'une variable. Notez ici que باش كنفصلوا ما بين le message مع la variable بهاد الفيرغول هادي, c'est très important. Et donc un exemple, imaginez avec moi un petit algorithme. Donc algorithme سميتو exemple écrire. Donc عندي 3 constantes, jour égale 22, parce que la constante خصني نعطي القيمة ديالها. Donc قيمة ما كتغيرش, كنعطيها في la déclaration ديال la constante, كنعطي القيمة ديال la constante. Mois égale mars, chaîne de caractères, année égale 2020. Début, écrire bonjour. من بعد la deuxième instruction, écrire aujourd'hui, 2 points, تنسد الكود, virgule jour, virgule mois, virgule année. Alors شنو كنلاحظوا هنا؟ كنلاحظوا أنه عندنا جوج ديال les instructions. Donc l'instruction الأولى elle permet d'afficher bonjour. Donc au niveau de l'écran, lorsqu'on va exécuter هاد الالغوريثم ولا شنو غادي يعطينا هاد الالغوريثم إلا حولناه لان programme informatique من بعد en utilisant un langage de programmation quelconque, إلا درنا l'exécution التنفيذ ديال هاد les instructions ولا ديال هاد الالغوريثم. Voilà donc ce qui va être affiché au niveau de l'écran. Alors le premier message bonjour, donc l'écran غادي تافيشي bonjour l'utilisateur. من بعد غادي تافيشا le deuxième message aujourd'hui 2 points 22 mars 2020. هادو sont les constantes اللي دخلنا. D'accord? Donc ça, on a fait une combinaison entre un message, entre les cotes ici, et des valeurs, des variables ou des constantes. Là, on a utilisé des constantes, mais on peut afficher des variables qui m'ont les exemples, l'imagine. Donc ça, c'est le résultat de l'exécution de l'algorithme suivant. Donc c'est très simple la notion d'écriture, c'est-à-dire permet d'afficher des messages ou bien la valeur d'une variable ou bien la valeur d'une constante à l'utilisateur. Pour l'instruction de lecture, lire, c'est l'instruction qui permet d'entrer
des données tapées au clavier. Donc on a dit que c'est la fonction d'entrée. Donc écrire, c'est la fonction de sortie. Lire, c'est la fonction d'entrée. Alors, l'instruction qui permet d'entrer des données tapées au clavier, pour la syntaxe, donc on peut lire une seule variable, ou bien on peut faire la lecture de plusieurs variables en même temps. Notez ici que ce n'est pas, ce n'est pas nécessaire que les différentes variables soient de même type. ماشي بالضرورة يكونوا de même type, يقدروا يكونوا de type différent. Ça, c'est une remarque très importante. Ici, on ne va pas utiliser les codes parce qu'il s'agit des variables, ce n'est pas un message. دايما les codes كنستخدموهم مع les messages. Alors, là, on va introduire la notion de la mémoire vive اللي déjà شفناها في le module 1 ملي هضرنا على les composants de l'ordinateur, mais le schéma fonctionnel de l'ordinateur. وهذه مناسبة باش نتفكروا شوية شنو هو الدور ديال la mémoire vive et comment les informations sont stockées au niveau de la mémoire vive. Donc هنا عندنا la mémoire vive وعندنا l'écran. Et vous avez l'exemple ديال l'algorithme بسيط اللي سميتو âge فيه une seule variable سميتها âge de type entier. Alors, le bloc d'instruction, on commence par une instruction d'écriture qui permet d'afficher bonjour. Donc, si on exécute l'instruction, automatiquement, elle affiche à l'écran bonjour. C'est un message affiché par la machine, l'utilisateur dire. Alors, puis écrire entrez votre âge, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours un message qui va être affiché à l'utilisateur. Et ici, on va lire l'âge. C'est-à-dire que quand l'utilisateur est l'âge, alors on attend à ce que l'utilisateur va utiliser le clavier pour entrer un entier, d'accord? Donc on doit lire l'entier entrée بمعنى خصنا نحطو هذاك l'entier اللي دخل l'utilisateur في la variable âge, parce que lorsqu'on va déclarer la variable âge ici, il y a l'espace mémoire qui sera réservé sur le nom âge. Alors, à ce stade, le bloc d'action. Une fois qu'on déclare la variable âge de type entier, au niveau de la RAM, donc, la zone mémoire, il sera réservé. D'accord? Réservé le programme, l'algorithme. La variable âge, c'est la variable اللي ديال l'algorithme âge. D'accord? إذا ما عند حتى شي programme الحق أنه يستخدم la zone mémoire. Il est réservé. D'accord? Alors, ملي كنساليو le programme ديالنا ولا l'algorithme ديالنا وكنسدو l'algorithme ولا كنسدو le programme, ديك الساعة l'espace sera alloué ou bien sera libéré. Donc ما كتبقاش ديال واحد لو بروغرام تولي ليبر لاي بروغرام ممكن يستخدم هذيك la zone mémoire. Alors, on va exécuter la première instruction, donc le message bonjour s'affiche. Puis, on va exécuter la deuxième instruction, entrez votre âge s'il vous plaît. Et là, l'utilisateur, il va entrer par exemple 14. Alors, lire âge, اشنو كدير؟ كتاخد هاد 14 كتحولها للبينير وكتحطها في لا فاريابل âge, tout simplement. بمعنى خصني نحتفظ بلا فاريابل pour un traitement quelconque باش نعالجها مستقبلا, ندير عليها un traitement quelconque. D'accord? Donc هذه هي lire بمعنى c'est une instruction d'entrée. كندخلو واحد المعطى عن طريق ان بيريفيريك دونطري اللي في هذه الحاله هو لو كلافي, وخاص هذا المعطى يتستوكا خصو يتخزن في لا ميموار فيف en attendant à ce que cette valeur soit traitée ou bien cette variable soit traitée ou la participe à le traitement quelconque. Et donc ici on va afficher tout simplement la variable âge. Donc vous avez remarquez ici les codes, donc c'est un message virgule غادي نافيشيو القيمه اللي كاينه في la variable âge virgule وغادي نافيشيو un autre message, le deuxième message ans. Donc vous avez 14 ans. Donc ici on a récupéré
la valeur اللي كاينة au niveau de la mémoire vive وافيشيناها comme un message مع bien sûr القيمة ديالها مع d'autres messages vous avez et on. Donc vous avez 14 ans. 14 ans. D'accord? Donc l'instruction الأخيرة اللي غادي نشوفو la dernière instruction c'est l'instruction d'affectation. Alors l'affectation كنرمزو ليها بهاد السهم هدا بهاد الشكل هدا. C'est une opération qui consiste à attribuer une valeur à une variable et les représenter par une flèche orientée à gauche. Donc في هاد الحالة ديال l'exemple اللي شفنا الوغ هنا ما درنا حتى شي عملية حسابية على لاج، فقط طلبنا من ليوتيليزاتور لاج ونا افيشي لاج وافيشينا ليوتيليزاتور لاج ديالو. مي بارفوا ممكن اننا نطلبو من ليوتيليزاتور واحد المعطيات ونديرو عليهم واحد العمليات، وهذيك النتيجة ديال العمليات اللي غادي نديروهم على هادوك المعطيات خصنا نحطوها في واحد لا فاريابل اخرى. وهذا هو الدور ديال l'affectation. Il permet d'attribuer une valeur ou bien une expression بمعنى واحد العملية حسابية معينة لواحد لا variable tout simplement. Donc غادي نشوفو un exemple explicatif. D'accord? Donc عندنا une variable وعندنا واحد القيمة، يا إما هاد القيمة محسوبة أو لا قيمة كنعرفوها حنا. Donc on va l'affecter à la variable، نحطوها في la variable. D'accord? On va voir un exemple de l'instruction d'affectation. Donc, toujours vous avez l'écran, la mémoire vive, et vous avez alors un exemple qui permet de calculer, alors un algorithme qui permet de calculer la surface de rectangle. Donc, pour les variables ici, on a trois variables longues qui représentent la longueur, طول ديال المستطيل, large qui représente la largeur, l'art, S c'est pour la surface. هادو كاملين de type entier, d'accord? Donc on peut les déclarer comme des entiers. Début. Alors écrire, entrer la longueur et la largeur. Alors هادو هما المعطيات اللي خصنا نطلبو من ليوتيليزاتور باش ممكن نحسبو الطول والعرض ديال باش ممكن نحسبو la surface ديال المستطيل. إذن lorsqu'on va exécuter la première instruction, alors pardon, هنا منين غادي نديكلاريو les variables longue, large, S de type entier, au niveau de la mémoire vive, on va réserver trois variables, donc longue, large et S. Remarquez que ماشي بالضرورة غادي يكونوا des variables أو لا les zones mémoire حدا بعضياتهم، وداكشي باش كتسمى random access memory، حيت هاد لي زون ميموار ماشي بالضرورة غادي يكونوا يعني دونك حدا بعضياتهم. ممكن تكون لا فاريابل لونغ ايسي، لا فاريابل اس ايسي، لا فاريابل لارج ايسي. دونك من بعد منين غادي نريزيرفيو هاد لي سباس ميموار بيان سور سون فيد مازال ما عمروش، دونك خصنا نطلبو من ليوتيليزاتور انه يدخل قيم وكل قيمه خصنا نحطوها في لا فاريابل كوريسبوندونت. دونك on va afficher un message entrer la longueur et la largeur s'il vous plaît par exemple. alors هنا منين غادي يقرا ليوتيليزاتور هاد الميساج غادي يفهم بانه خصو يدخل جوج قيم. alors اش غادي يدخل هاد ليوتيليزاتور؟ غادي يدخل مثلا 14 وغادي يدخل جوج. 14 هي القيمة ديال العرض الطول وجوج هي القيمة ديال العرض. au niveau de la mémoire غادي تسجل القيمة 14 بالبينير في لونغ والقيمة جوج بالبينير في لارج. داكوغ؟ إذا غادي ندوزو حنا درنا لا ليكتور، هذه هي لا ليكتور بمعنى حطينا القيمة 14 في لا فاريابل لونغ وحطينا القيمة جوج في لا فاريابل لارج. إذا من بعد درنا حسبنا لا سيرفاس، شحال كتساوي لا سيرفاس؟ هي لا لونغور باردون فوا لا لارجور باردون. ici c'est une faute bien sûr. La formule pour calculer la surface c'est la longueur fois la largeur, d'accord? Donc on va calculer la longueur fois la largeur. راكم تعرفوا بانه بالنسبه لافيكتاسيون كنبدا بالعمليه،
يعني غادي نحسب ماشي أنا اللي غادي نحسبها bien sûr c'est le microprocesseur المعالج هو اللي غادي يقوم بالعملية الحسابية غادي يحسب طول مضروب في العرض والقيمة اللي غادي يلقى غادي يحطها في واحد la variable surface pardon ici c'est S ce n'est pas surface ce n'est pas déclaré ici c'est la variable S أولا نقدروا نبدلو S هنا بsurface d'accord l'essentiel هو أنه la variable اللي ديكلاريتو d'accord la variable اللي ديكلارينا هنا في la zone de déclaration S خاصها تكون حتى هنا S ماشي surface باسكو إلا خليتو surface هنا غادي يوصل وما غاديش يعرف شنو هي surface حيت ما عندوش في لا ميموار فيف واحد لا variable اللي سميتها surface ولكن عنده une variable اللي سميتها S d'accord donc غادي نحسبو اولا le microprocesseur il va faire les calculs longue fois large والقيمة اللي حصل عليها غادي يحطها في لا variable S إذا لا variable S فيها دابا القيمة 28 اللي هي 14 مضروبة في جوج من بعد on va afficher un message puis la valeur de S puis un autre message M à la puissance 2 c'est-à-dire M carré c'est l'unité de la surface donc la surface égale 28 mètres carrés d'accord donc ça c'est le rôle de l'affectation donc c'est pour attribuer une valeur ou bien une expression à une variable وهذا بشكل بسيط واحد l'exemple اللي يشرح مزيان هاد l'instruction d'affectation pardon donc ici affectation donc 2F instruction d'affectation إذا l'exercice اللي مطلوب منكم ديروه إن شاء الله بالنسبة للحصة الجاية on vous demande un algorithme qui demande la valeur de rayon R d'un disque puis calcule et affiche la surface et le périmètre correspondant ici مطلوب منكم تصوبوا واحد l'algorithme complet فيه les trois phases ولا les trois parties l'entête le bloc déclaratif et le corps donc هنا ممكن تخرجوا شنو هما les variables اللي خصكم شنو هما les constantes اللي خصكم et vous allez essayer d'écrire un algorithme اللي كيطلب من l'utilisateur القيمة ديال R وكيحسب لا surface وكيحسب le périmètre وكيافيشيهم أيضا donc il permet de calculer et afficher la surface et le périmètre correspondant donc je vous souhaite bon courage وما تنساوش تبقاو في ديوركم حتى تدوز هاد الأزمة ديال كوفيد 19 كورونا بقاو في ديوركم قراو ديروا ديزاكتيفيتي في المنزل ديالكم والله يوفقكم et bon courage وما تنساوش إلا كانوا دي كيستيون bien sûr تحطوهم في لي كومونتير je suis disponible باش نجاوبكم على لي كومونتير ديالكم الله يوفقكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته